गुड़िया काली रात जो खिचड़ी करथिली टिके आनिलु मु खाई दिए जल्दी जा। हौ मामा मु जाइके आणुची रोसई घरु। गुड़िया रोसई घरु जाई से खेचड़ी नहीं आसे आउ ता माँ को खाइबाकू दिए। एबे तो बहुत खरा हलाणी माँ सेथिपाई खेचड़ी रु केमितिका गैस बाहरुची आउ खाई हबनी। हाँ गुड़िया ठीक कहिछु एबे तो फ्रिज को बाहर करबाकू पड़िबो। चल एते गरम रे फ्रिज ही कामरे आसीबो नहले खाइबा सब एमती नष्ट हबो। चल आम फ्रिज को बाहर करिबा। तापर गुड़िया और टिकी छड़े दुई जण जाई तांको फ्रिज को बाहर कले। आ से टिकी तादरे बहुत करंट देबाकू चेष्टा करे हेले फ्रिज खराब हो जाइथिला जमा भी करंट रखु नथिला। गुड़िया लागुच मते फ्रिज ता खराब हो जाइछि मते फ्रिज सजाडबा मेकानिक को डाकिबाकू पड़िबो। टिकी चढ़ई आरपट जंगल को उड़ी उड़ी चलीला फ्रिज मेकानिक को डाकिबा पई। बाटरे ताकू कालू काऊ भेट हैला आ कालू काऊर तो दुष्ट बुद्धि से टिकी चढ़ई को बाटरे अटकई पचारिला। टिकी चढ़ई भी बहुत सरल आ निरीह से कालू काऊर चाल को बुझी पारिलानी। टिकी चढ़ई आरपट जंगल को जाउथिला फ्रिज मेकानिक को डाकिबा पई हेले कालूर दुष्ट बुद्धि से ताकू कहला से फ्रिज सजाड़िबा काम जानिची। अरे कालू भाई तमे कोन एमती चुप हे गला कोन अछि जल्दी कह नाले मोर लेट होछि मते जिबार अछि। अरे टिकी तू आरपट जंगल कहीं जीवु मु बा शीत दिन रे मो मामू घरे जाई फ्रिज काम सब शिखिची मेकानिक ना को सतरे ना कोन कालू भाई सत कहउछ तमे जानिछ काम। अरे हाँ टिकी मु तो मिछ कहीं कहबी कहलु मो काम जानी चल जीवा तो फ्रिज देखा कौन है मु सजाड़ी देवी चल तो घर को एबे तू व्यस्त होना मु कम टंका रे फ्रिज काम करदेवी। कालू काऊ कथारे सी ता टिकी चढ़ई को पूरा भूलई देला आ टिकी चढ़ई भी राजी हो गला। दुई जण सांग हेई चलिले टिकी चढ़ई घर को। कालू आ टिकी चढ़ई दुई जण उड़ी उड़ी चलिले घरे पहुँचिकी फ्रिज को कालू काऊ तो अध घंटा खाली देखु थाए एपटे गुड़िया बहुत व्यस्त हो जाउ थाए। कालू अंकल तमे कौन फ्रिज देखी देखी सजाड़ी दब ना कौन अध घंटा हेलानी देखुच कहून कौन ହେଇଛି। अरे ना गुड़िया मु देखुली कौन है अरे ये फ्रिज रो पछपड़े जो जालटा नहीं सेटा चेंज हबो। ओहो ताहले केते टंका पड़िबो। तू मते 800 टंका दे टिकी नहले तो पई डिस्काउंट अछि तू 600 टंका दे अन्य मानु को डाकी थिले 800 टंका दे थान तू मु जेतु तो पड़ोसी मु 600 टंका रे करि देबी। कोन हैला कालू भाई 600 टंका एते टंका आ कम करि हबनी कहली बा टिकी बाहर 800 टंका मु जेतु तो पड़ोसी से 600 टंका रे करी बोली आ कमी हबनी देलु देलु पैसाटा देलु मते जाई कि पुणी आनिबो पड़िबो तो जिंस ना। 600 टंका कथा शुणी टिकी चढ़ई टिके भाविबाकू लगे हेले कौन करिबो किछि समय पर से कालू को 600 टंका दिए। कालू तो बहुत खुशी रे से 600 टंका नहीं चलीला मिठा दुकान को। सेठी जाई से गुलाब जामु कोल्ड ड्रिंक्स आ रसगुल्ला सबू से पैसा रे किनी नहीं आसिला आउ ता घर को चलीला। मागेणा पैसा पाइछि ना कालू सेथिपाई से बहुत खुशी थाए। झुम झुम चाचा नियो आज मु पैसा आनिछि नियो तुम पैसा रखो। ये कौन आज पूरा खड़खड़िया नोट तमें तो सबुदिन बाकी नियो आहा आउ मु बाकी नेबिनी नियो पैसा नियो मते जिंस दियो मु बाकी नेबिनी थोर पैसा देकी नेबी। एमिति कालू मिठार पैकेट धरी जाइता घरे पहुँचला। सीए सुंदरी काऊ आउ ता पुओ जगू मिसिकी समस्ते मिठा खाइले आउ ता पुओ तो से कोल्ड ड्रिंक्स रु 2 कप पीओ बोली कहिला। एपटे गोरी काऊ कालूर काम सब जानिची सेथिपाई से ताको पचारिला एते टंका से कोठु आनिला बोली। एपटे कालू काऊ सबू सत सत मानि जाए हेले गोरीर कौनसी भी आपत्ति न थाए। एपटे टिकी चढ़ई आउ ता झियो गुड़िया बहुत व्यस्त होउथांती। कालू 4 दिन हला कुआडे गला जे तांको टंका नहीं जिनस आनिलानी। गुड़िया आउ टिकी चढ़ई बहुत व्यस्त हो जाउथांती से माने भाबंती कालू काऊ ताକୁ ठकी देला। ता पर दिन सखाळु टिकी चढ़ई चलीला कालू घर को। से जाइकी कालूर कबाट बड़ाए गोरी बाहर को आसे टिकी ताको पचारे कालू अच्छी कि नहीं हेले गोरी तो महान चालाक सीए आउ ता स्वामी दुई जण मिसिकी तो एमिति दुष्ट बुद्धि करंती। कालू बा नाहांती 2-3 दिन हैला कुआडे से बाहर को जाइचंती। हौ ताहले गोरी कालू आसिले टिके हम घर को पठेइबो। हाँ हाँ से आसिले मु कहिदेबी टिकी तू एबे जा। गोरी एमिति कथा शुणी टिकी चढ़ई घर को चली आसे हेले कबाट सेपटे कालू काऊ सबू शुणु थाए। ता स्त्री आउ सीए आउ प्लान भाबंती केमिति अन्य मानकु ठकिबे बोली। ता पर दिन सकाळु सकाळु टिकी चढ़ई भाबे कि आरपट जंगल को जाइकी आउ जणे मेकानिक को डाकी आनिबो कारण तार खाइबा बहुत नष्ट होउची। एमिति मा झियो कथा होउथांती तो सेतिकी बेले कालू काऊ आसी से जो फ्रिज रो पछपट जाल को धरी आसी टिकी चढ़ई घरे पहुँचे।
ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ବୋଧେ କାଳୁ ଅଙ୍କଲ ଆସିବେ ମାମା, ତମେ ଗଲ ଟିକେ ବାଟରେ ଦେଖିବ ଯାଅ। ହଁ ମତେ ବି ସେୟା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ବାଟରେ ଦେଖେ ଯଦି କାଳୁ ଆସୁଥିବ। ଟିକି ଚଢ଼େଇର କାଳୁ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ, ଆଉ କାଳୁ ତାକୁ କୁହେ କି ସେ ଟିକି ଘରକୁ ହିଁ ଆସୁଥିଲା। ସବୁ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କଥା କହି ଟିକିକୁ ସେ କଥାରେ ଭୁଲେଇ ଦେଲା। କାଳୁ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଣିଥିବା ଫ୍ରିଜ୍ର ଜାଲକୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଫ୍ରିଜ୍ ପଛପଟେ ଲଗେଇ ଦିଏ, ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ସେଇ ନୂଆ ତାରକୁ ନେଇ ସେ ଚାଲିଯାଏ ମିଟୁ ଶୁଆ ଘରକୁ। ସେ ମିଟୁ ଶୁଆକୁ ବି ଚୂନ ଲଗେଇକି ଏଠିକି ଆସିଛି। ଆଉ ପୁଣି କାଳୁକୁ ଆଉ ଟିକିକି ପୁଣି ପଇସା ମାଗେ, ଆହୁରି 200 ଟଙ୍କା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବି କ'ଣ କରିବ, କାଳୁ କଥାରେ ସେ ସବୁ କରେ, ଆଉ ତାକୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ 200 ଟଙ୍କା ଦିଏ। କାଳୁ ପୁରା ଖୁସି ଖୁସି ସେ ଯେଉଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଫ୍ରିଜ୍ର ଜାଲକୁ ନେଇ ମିଟୁ ଶୁଆ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ମିଟୁ ଶୁଆ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ସେଇ ଜାଲକୁ ଲଗେଇ ଦିଏ। ମିଟୁ ତ କାଳୁ କଥା ସବୁ ମାନୁଥାଏ, ସେ ଜାଣି ବି ପାରିଲାନି। ସେ ତାର ଫ୍ରିଜ୍ର ତାରକୁ ଖୋଲି ଆଣି ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଲଗେଇ ଦିଏ, ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଫ୍ରିଜ୍ ତାରକୁ ନେଇକି ମିଟୁ ଶୁଆ ଘରେ ଲଗେଇ ଦିଏ। ଏମିତି କହି କାଳୁ କାଉ ମିଟୁ ଶୁଆଠାରୁ ବି ପୁରା 500 ଟଙ୍କା ଆଣେ। ହେଇଗଲା। ଆଉ ମିଟୁ ଭାଇ, ତମ ଫ୍ରିଜରେ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ତମ ଫ୍ରିଜ ପୁରା ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ହଉ ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ କାଳୁ ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବୁ କହ? ମତେ 500 ଟଙ୍କା ଦେ ମିଟୁ, କାରଣ ତୋର ନୂଆ ଜିନିଷ ପକେଇଲି ନା। ମିଟୁ ଶୁଆ ବି କାଳୁ କାଉକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦିଏ। କାଳୁ ତ ସେଦିନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ପୁଣି ସେ ସେଦିନ ଗୁଲାବଜାମୁ, ରସଗୋଲା ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଣେ, ଆଉ ସିଏ ଗୋରି କାଉ ମିଶିକି ଖାଆନ୍ତି। ନିଅ ଗୋରି, ଆଜି ମୁଁ ସେ ମିଟୁ ଶୁଆକୁ ଚୂନ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଆଜି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ପାର୍ଟି କରିବା, ଚାଲ ନିଅ ମିଠା ଆଣିଛି ମୁଁ ଖାଇବା ସମସ୍ତେ। ସେ ମିଟୁ ଶୁଆ ବି ଜାଣିପାରିଲାନି, ହେ 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 ହେ, ବୋକା ଗୋଡ଼ ଥିଲା। ଏମିତି 10 ଦିନ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଏପଟେ ଟିକିର ଫ୍ରିଜ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେପଟେ ମିଟୁ ଶୁଆର ଫ୍ରିଜ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କାଳୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଠକିଛି। 2 ଜଣ ବାଟରେ ଭେଟ ହେଲେ, ଆଉ ସବୁ କଥା 2 ଜଣ କଥା ହେଲେ। ଏଥିରୁ ସେ 2 ଜଣ ଜାଣିଲେ କି କାଳୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୂନ ମାରି ଦେଇଛି। ମିଟୁ ଶୁଆ ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ 2 ଜଣ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ମେକାନିକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ, ଆଉ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବେ ବୋଲି ମିଟୁ ଶୁଆ କହିଲା। ଟିକି, ଚାଲ ଆମେ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମେକାନିକ୍ ଆଣିବା, କାଳୁ ତ ଆମକୁ ଠକିଦେଲା, ତାପରେ ତା କଥା ବୁଝିବା। ହଁ ମିଟୁ ଭାଇ, ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରିଲିନି କାଳୁ ଏମିତି ଠକିବ ବୋଲି। ଚାଲ। 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଲେ ଫ୍ରିଜ୍ ମେକାନିକକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ଜଣେ ଫ୍ରିଜ୍ ମେକାନିକକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ମେକାନିକ୍ 2 ଜଣଙ୍କର ଫ୍ରିଜ୍ ଦେଖି କହିଲା କି ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଛି। କେବଳ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଛି, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛି, ଫ୍ରିଜ୍ ପୁରା 10 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଚାଲିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ୟାର ଜାଲ ବି ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି, ଭଲ ଜାଲ ନିଆହେଇଯାଇଛି। କହି ସେ ମେକାନିକ୍ ଟିକି ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କଲା, ଆଉ ସେପଟେ ମିଟୁ ଶୁଆ ଘରେ ବି ଭର୍ତ୍ତି କଲା। ତାପରେ ଟିକି ଆଉ ମିଟୁ 2 ଜଣ କାଳୁକୁ ପାନେ ଦେବା କଥା ଭାବିଲେ। ବୁଝିଲ ମିଟୁ ଭାଇ, ଆଉ ସହି ହଉନି, କାଳୁ ଠକିକି ମୋ ଠାରୁ 800 ଟଙ୍କା ନେଇଛି। ହଁ ଟିକି, ମୋ ଠାରୁ ପୁରା 700 ଟଙ୍କା ନେଇଛି, ତାକୁ ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଫସେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଟିକି ଆଉ ମିଟୁ ଶୁଆ 2 ଜଣ ମିଶି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଭାବିଲେ। ତାପରେ କାଳୁ କାଉକୁ ସେମାନେ ଡାକିକି ଆଣି ଫ୍ରିଜ୍ ଦେଖେଇଲେ। କାଳୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ହାତ ମାରିଛି, ଜୋରେ ପୁରା କାଳୁକୁ ଶକ୍ ଲାଗିଲା, ଆଉ କାଳୁ ତ ପୁରା ଛଟପଟ 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 ହେଇ ପୁରା ତଳେ ଆସି ପଡ଼ିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ ଇଲୋ ବୋଉଲୋ, ମୁଁ ମରିଗଲି ଲୋ, ଏ ଫ୍ରିଜ୍ ପୁରା କରେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ଫ୍ରିଜ୍ କି ବିକି ଦିଅ, ବଦଳେଇ ଦିଅ, ମତେ ଆଉଥରେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବୋଉଲୋ। କାଳୁ ତୁ ଆଉ ମିଛ କହନା ହେଲା, କାମ ଫାମ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆମଠାରୁ ଠକିକି ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ। ଆରେ ମିଟୁ, ତମେ ସବୁ ସତ ଜାଣିଗଲା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଠକିବିନି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ ଠକିବିନି, ସତ କହୁଛି। କାଳୁ କାଉ ଏମିତି କହି ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭୁଲ କଲେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ମିଳେ। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।